वो सुमोटो नोटिस था सर 2021 का है। ये नंबर आपको पता है? आई एम सॉरी सर, वो अब इतना पुराना हो गया है कि हमें भी नहीं याद, आपको भी नहीं याद। इंसान अपने केसेस के नंबर याद रखता है। तो बस आप ऐसा उसे अलग से सुने सर, उससे इससे आप अपने किसी साथी से पूछ लें या कंप्यूटर में चेक कर लें, नंबर हमें बता दीजिए। मुझे सिर्फ ये खदशा है कि इस केस में अगर हम समझ गए आपकी बात, हम जाते हम समझ आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर ना हो जाए। यही बात है ना सर, मुझे ये खदशा है कि जिन लोगों पे इल्जाम है या हम लोग अपनी स्टेटमेंट में लगा रहे हैं, वही लोग हमें JIT में बुला के ये FIA के नोटिस में अगर तफ्तीश करेंगे ना, तो फिर बड़ी कंट्रडिक्शन हो जाएगी, हम पे प्रेशर होगा कि वो केस विड्रॉ कर लें, इस केस में आप चेक करें। एक मिनट है जी, वो कह रहे हैं साल याद है आपको? जी साल याद है? 2021 सर। किसी को नंबर पता है आपके साथी बरादरी में? क्रिमिनल ओरिजिनल 48 of 2020 सर। क्रिमिनल ओरिजिनल कंटेम्प्ट नोटिस 48, ये तो कंटेम्प्ट नोटिस ओरिजिनल जी जी कंटेम्प्ट के साथ ही सर क्लब से नंबर बताइए। क्रिमिनल ओरिजिनल 48 of 2020, ये कंटेम्प्ट 48 of 2020 सर, उसके साथ एक क्लब हुआ था। अच्छा अब ठीक है, बस समझ गया आपकी बात, बस समझ गए। अच्छा ये एक बात जो, अच्छा आप कुछ फरमा रहे थे, हाँ क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं इनसे पहले प्रेसिडेंट साहब, जो प्रेसिडेंट आप हैं। जी सर, हमारी तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि कोर्ट ने कल ऑब्जर्वेशंस भी दी थी नोटिस की हद तक, लेकिन नोटिस अभी तक विड्रॉ नहीं हुए। आज भी काफी सारे दोस्तों को बुलाया गया। अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जनाब उसके लिए CMA फाइल होनी चाहिए थी। CMA फाइल आप ये हमारी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं है। नहीं कोर्ट ने आपको नाराजगी ठीक है, कोई पिटीशन आपको फाइल करनी चाहिए ना। ये 184 आपसे बार बार कह रहे हैं कि अपीलेबल बन गई है। पिटीशन तो ब्रॉडर उसमें आ जाएगी ना, तो वो कर देना आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन दो दिन में कर दें। अभी हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो कल आप नोटिस जारी हुए हैं जिनके ऊपर प्रेशर है कि जनाब फौरी तौर पर आए, जिन दोस्तों ने अपनी बीट्स कवर करनी थी, किसी ने अडयाला जेल जाना था। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। हमने अगर ऑर्डर पास किया तो हम ये बता दीजिए हम इस तनकीद से कैसे बचेंगे कि हमने कानून की खिलाफवर्जी कर दी? बता देना, हम कर देते हैं ना। जैसे इनसे हम पूछे थे हैदर वहीद साहब से कि भी अब एक सेक्शन 3 हमने आपको भी पढ़ के सुनाया है, उस कमेटी के पास जाता है। अगर हमने ऑर्डर कर दिया तो आप ही लोग सबसे पहले तनकीद करेंगे कि आपने आइन और कानून पे का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठाया और खुद ही कानून तोड़ रहे हैं, जो कि खुद फुल कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उसको सराहा। सर अभी मुझे समझ नहीं आता, मुझे अगर इसका जवाब दे दें तो मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। सर मैं इसी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो अगर खुद कर लेते हैं आसान है, नहीं एक पिटीशन फाइल कर दो। सर वो बिल्कुल है। नहीं आप देखिए, बात सुनिए साहब, आप पिटीशन फाइल करें और वो जो कल इन्होंने अंडरटेक किया था अटॉर्नी जनरल ने, उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना? सर मेरी एक रिक्वेस्ट बात तो सुन लें पहले सर प्लीज। एक वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं भैया, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं अब, जब तक इलेक्शन तक का टाइम है सके हमने अंडरटेकिंग दी, उनको बोले भी रोक दे उसको, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद फिर यही रिक्वेस्ट है। वो ऑर्डर में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम समझते हैं क्या चीजें हम कर रहे हैं। चलें, आप क्या कहना चाह रहे थे कईम साहब? ये सर सवाल तो एक ही है कि क्या सहाफियों पे कानून लागू होता है या नहीं होता है? क्या जर्नलिस्ट पे कोई कानून लागू होता है या नहीं होता है? ये भी जर्नलिस्ट पे बहुत कानून लागू होते हैं। तो हम भी सिटीजन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो, इसीलिए जहाँ आपकी पिटीशन पे तो हमने फौरन ऑर्डर कर दिए। जी अब जो दूसरे मसले आ रहे हैं वो हमारे सामने अगर कोई ले आए ना फॉर्मल तरीके से तो अच्छी बात होगी। हमने तो इनफॉर्मली इनसे बात करके अंडरटेकिंग भी दिलवा दी। तो अब आप अपना केस में कोई बात और करना चाहते हैं तो बताइए। जी इसमें क्योंकि अभी ये मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से कर रहे थे बात, और सारी चीजें जब आएगी तो उस पर एक बहुत ज्यादा हमारे साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ क्या होता रहा, वो एक टेस्ट केस है। अदालत जरा उसके भी फैक्ट्स देख ले कि किस तरह से जर्नलिस्टों को जो कुछ हुआ जी वो हम देख रहे हैं ना। अब आप कुछ और मशवरा दे दें कि ये ऑर्डर पास कर दें आपके केस में, वो हम कर सकते हैं। नहीं वो तो जाहिर है अभी चीजें सामने आएंगी तो फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल हमने उनको 2 हफ्ते उन्होंने वो 2 हफ्ते में आते हैं तो 2 हफ्ते में देखें क्या कहते हैं फिर। बिल्कुल, मगर उसमें कोई और पहलू रह गया। एक बात निशानदेही की कि अबसार आलम साहब का नाम रह गया था, वो बस हम ऐड कर देते हैं।
اور کوئی بات ہے تو بتا دیجیے. باقی سب جو چیزیں سامنے آئیں گی کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کرنی تھیں. جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا قانون پہ عمل کرو, بالکل تو عدالت تو سب سے زیادہ کرنا چاہیے نا, تو اس لیے آپ شاید سمجھیں کہ وہ ہم فلاں آرڈر نہیں کر رہے ہیں, فلاں آرڈر نہیں کر رہے ہیں, مگر اب ہم بھی قانونی کتابیں ہیں, قانون غلط ہے. ڈیفینیٹلی کورٹ ہوا میں تو کوئی آرڈر نہیں کر سکتی, ظاہر ہے کچھ چیزیں آئیں گی, تو کم از کم جو ہے وہ اتنا زور کر دیا جائے کہ جو نوٹسز ہیں جو الیکشن کے بعد تک ذرا اس کو یہ ذرا دیکھیں, بہت سے لوگوں کو بہت سی نوٹسز آئی ہیں اور ان لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا جانے کے لیے کسی ادارے میں. بالکل. اب شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں, شاید نہ سمجھے ہوں, تو جب انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دیا تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہ انڈرٹیکنگ کروائی ان سے, ہم نے دیکھے ہم نے محتاط طریقے سے آرڈر نہیں کیا تھا, ہم سمجھتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, بہرحال کوئی بھی ہم پہ تنقید کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ پھر ہم نے آئین اور قانون پہ چلیں گے. اب ان کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں یو اسٹینڈ بائی یور انڈرٹیکنگ. کب تک کی آپ کی انڈرٹیکنگ یہ اوپن اینڈڈ انڈرٹیکنگ ہے. آواز بلند, آپ تھوڑا سا اعلان کر دیجیے اپنی انڈرٹیکنگ کا تاکہ سب سن لیں. My lord, undertaking as recorded in paragraph 3 of yesterday's order stands. سر وہ انڈرٹیکنگ سر دوسری حد تک ہے. وہ انڈرٹیکنگ یہ ہے کہ کسی کی کرٹیسزم کے اوپر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں نا بہت ساری چیزیں. سر ریکویسٹ ہے سر, نہیں ریکویسٹ نہیں کریں نا, آپ مجھے قانون کا حوالہ دے دیں نا سر. اب دیکھیں آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سر, وہ ایک ساتھی ہٹ گئے ان سے کہ وہ برانچ بھی فائل نہیں ہوا, وہ پروسیجرل میٹر ہے. نہیں سر وہ اچھا وہ اتنے ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا میں تو اس سے دور ہی ہو جاتا ہوں کیونکہ پروسیجر کمپلائی نہیں ہوا. اب ہم آپ سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو اپلائی کریں. سر مجھے 1 منٹ دیجیے پلیز. آپ پتہ نہیں کیوں نہیں آپ اپنا وائی ڈونٹ یو ہیلپ یور سیلف. سر شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. میں سمجھ گیا ہوں, آپ صرف بتا دیں کون سے قانون کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں بس. سر اٹارنی جنرل صاحب نے کل کے نوٹس جو تھے ہمیں کہا گیا کہ ہم نے وڈرا کر لی ہیں, دوبارہ جاری کریں گے. مجھے نہیں پتا, میرے سامنے نہیں ہوتا ہے, میرے سامنے یہ بات بالکل نہیں ہوئی ہے. نہیں دوبارہ جاری کریں گے. نوٹسز ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے. سو اگر وہ وڈرا کرنا چاہیں سر وڈرال کے مطلب ہے کل کی ڈیٹ. ارے ہاں نا, وہ کل کی ڈیٹ تاریخ جو تھی وہ گزر گئی, تو نئی ڈیٹ آپ کو دیں گے نا. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں سر, جتنے نوٹسز اب تک جاری کیے گئے ہیں وہ تمام نوٹسز الیکشن کے بعد بلا لیں صاحب. بس اتنی ریکویسٹ ہے تمام لوگوں کو الیکشن کے بعد بات تو کرنے دیں. Attorney General has right of audience in the courts of Pakistan before every lawyer even. My lord, yesterday I had given this undertaking which is duly recorded in your order. And it continues. Yes, it continues. It is not time related. Yesterday it was erroneously reported in national media. I also found out that the notices have been withdrawn. Notices can't just be withdrawn. وہ آپ جو مرضی کریں, ہمیں نہیں پتا. So وہ ڈیٹ میں بھی چینج فار دی نیو ڈیٹ ہوا میٹنگ جو بھی ہوگی. Yes. So the undertaking. دیکھیے I have been repeatedly requesting the media. At least I don't sit on orders, issue them after months. We issued the order yesterday. I mean, late hours we sign it. Even we would try to take some time کہ کوئی typos وغیرہ نہ ہو. But we issue it for this very reason. Please read the order. If somebody doesn't even bother, I mean, you know, the standard of everybody likes to be more holier than thou. If journalists don't bother to go on the website, and it was uploaded on the website at pretty early in the day, and the following day the newspaper still misrecords it, we can't help it. Because so much happens when you're talking. I mean, you are saying something, he's something, someone may think this is the order of the court. We may ask a question, doesn't become the order of the court till we dictate the order of the court. So I keep requesting the journalists, please read the order. You can criticize us that there was no order uploaded, so we understood this. But that is not applicable when, I don't know, I try to dictate all orders in court and we try to sign out the orders, uplink them where we are important orders which have people are interested in. Not every order gets uploaded for obvious reasons. So اتنا اگر کوئی زحمت نہیں کرے, میں نے تو پڑھنا ہی نہیں, میں نے کام ہی نہیں کرنا ہے, تو اب کیا کریں ہم. I can't force someone to do it. شہزاد صاحب یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا آپ بھی ہمیں گائیڈ کر دیجیے اس بات پہ. What are your views on this?